агар ки шумо медонистен ки фардо вафот мекунем, имрӯзтона чӣ хел мегузарондем? салом алайкум. алайкум ассалом. мо як савол доштем, шумо дар ҷавоби шуморо гирифтан мехостем. агар ки шумо медонистен ки фардо вафот мекунем, имрӯзтона чӣ хел мегузарондем, чӣ кор мекардем? то ҳамон гузаштанама дар назди фарзандон мешунам. ман агар медонистем ки пага мебирам, имрӯзтона чӣ хел мегузарондем? мерафтам ҳама хати хайр хуш мекардам, қиштаҳо хати ҳамсояҳо хати обозӣ мекардам. ҳамҷи тамом. Говорят, как? На всю оставшуюся жизнь. Ну, что делали? Что делали? Надо добро делать. Добро? Да. Зло нельзя никогда делать. Нужно только добро. Людям добро делать. Всем. На всем мире. Да, хорошо. Правильно? Да. خطم تلفن جمعه میگشتم بعد ای همه حلالی میگرفتم تمام اگر اجازه میکردم ای همه چی میگرفتیم؟ حلالی میگرفتم مقصد حلال حقش حلال کنم تمام پگم اجازه میکردم پیروز مالخی با همین عبادت هم خیلی ذکر کنی یعنی که همین روز فقط عبادت میکردی دیگری سوال تو گارانتیا داری که تو پگره زنده میمونی؟ نه ایرا هیچ کنه نمیدونم. نه هیچ کنه. آنها برای امون های همین روز میتونی عبادت تسا کنی برای که هر یه سونیا میتونی بمونی. چاویل نه؟ هیچ کس گارانتی دادم نمیتونه بمونه. Один Бог знает. У вас говорят Аллах, у нас есть Бог. Но они одинаковые, разницы нет. Мы все единые. Да. Таджик, ты русский, мне разницы нет, ты понимаешь? Самое главное, ты будь человек. Правильно. С большой буквы. Самое главное, людям делай хорошее. Да. Плохое не делай. Правильно. Тебя Бог накажет. Если будешь плохо делать, Бог тебя накажет. Правильно я говорю? Да. Ну вот, так оно и должно. Ягон гарантия ҳаста ки то пагара зинда мемонӣ? نه вообще-то آدم نمیدونه که پگم میمونه یا خوزی ممکن من افسر باشم که در اونجا بغلتم بمرم نیستن گارانتی هر ثانیه ممکنه خدا جان کم بگیر. بله درست. برای همین مقصد ما همینه که چی خیلی که درست خود میدونی همون خیلی باید زندگی کنی برای که هر لحظه میتونی بندگی کنی. این گپ درست قبول رحمت برای سلامت باشی. باشی.